Okay, students, are you ready? Yes, sir, I'm Yes, ready. I'm ready. I'm ready, Yes, sir. sir. Okay, please turn on your camera, please. Yes, sir. Yes, your face looks so fresh. Have you prayed uh, duhur? Sudah sholat duhur ini semuanya? Sudah ya? Sudah. Yes. Okay, let us start our lesson today. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Students, Yes. good afternoon. Afternoon, sir. Good afternoon, sir. How are you today? Yes, I'm fine. Yes, Fine? I'm fine. Yes. Yes. Louder, please. Fine, Please sir. just keep spirit. Okay, before we begin our lesson today, it's better for us to pray together. Please, one of you lead the to pray together. Naza, maybe. Yes. Attention, please. Let's pray together. Finish. Okay, thank you, Naza. Yes. Okay, to make sure that you are present now, I will send you a the attendance list and just fill it. If you are present, just write hadir or present. Yeah, Yes. I send you the link. Okay, wait a minute. Yeah, share. Okay, please open your WhatsApp group, your class. Yes. Yes. Yes, Yes, sir. I think Wahyu present, Yuga present, Tegar. Where is Yuga? Okay, Yuga not here. Oh, Tegar, Syahrul, Haria, Rizal Fauzan, and we are still waiting for two students. Maybe yeah. Okay, about your present, I think enough, and we continue to our material that we discussed last week. Do you still remember about our material that we discussed last week? Do you still remember? Ada yang masih ingat Uh, kemarin bahas apa minggu lalu? cara login di PPT itu loh, Pak. Apa itu namanya? How to join How in to final join in examination. Ya, final exam. exam. Ya. Oke, that's correct. Kemarin cara bergabung di ujian. Terus apa lagi yang dibahas kemarin? Do you still remember? What else? Masking. Masking. It's How to right. marks. Yang di masking apa kemarin? Car. Cars, body, ya. Yes. Atau body mobil, Body ya. mobil. Ya. Terus kita simpulkan kemarin materinya apa itu? Kalau ada masking, ada cara membuat apa kemarin? Membuat nasi goreng atau cara painting, cara join di Google Classroom. Apa disebut apa kemarin? What do you call for our material we discussed last week? Present
Like present? procedure. Yes, The procedure. Yes, that's correct. Procedure Procedure. tax. Yeah. Do you still remember what is the meaning of procedure tax? Come on. Today I have to make sure that you understand about procedure tax and what kind of procedure tax, and you have to able and you must be able to arrange procedure tax. Hari ini nanti kita akan belajar cara membuat procedure tax. Nanti caranya seperti apa, kalian harus bisa membuat sendiri ya. Yes. Yeah. Oke. yes, sir. Kemarin, do you still remember? I will share something here, and I will give you some kind of test, little test maybe. Can you see the screen? Yes. Okay, let me check it. Still remember or not? How? Tell me, or could you tell us what is the first step? How to join the final exam that you know last week? The first, Open Google Chrome. open Google Chrome. Okay, what is Google Chrome? Google Chrome. Open Go- link. Open your Link. link Google in Chrome itu apa kira-kira? Google Chrome adalah is a salah satu mesin pencari. Browser. ya, salah satu mesin cari atau browser. That's correct ya. Nanti kalau nggak pakai Google Chrome, how if I use it's like uh what else? Uh, in uh, Firefox, in in the Firefox, Opera yeah. Mini Yes, Opera Mini. Yes. using And then browser. yes, UC browser. That's called browser. Yeah, mesin pencari. And the second one, the second steps, Tegar. What is Tegar? After you open Google Open Chrome, Open link open in the link. Google. yes, Open link. link. Yeah, linknya, and then Enter name and password. then Join to example. join. First, No. After enter name and password, uh, did you join directly in the exam or before that? What did you do? Setelah masukkan nama dan password, kira-kira apa? Sebelum kita masuk itu, di bawahnya itu ada apa kira-kira? mata pelajaran. Yes, that's correct. Berarti apa? Pilih mata pelajaran. Pilih mata pelajaran. Pas desa. Yes, that's correct. Choose the subject. And then? Login. Yes. And then? Do the question. Jawab. Yeah. Do the exam or do the questions. And then? After that? Finish. Log out. Yes, Finish atau finish or log out. okay.
That's about 7 steps that you have to do when you join in final exam. And last week we also talk about the way how to make a fried rice. Okay. Uh, Last week you also mentioned that the steps, the way how to make a fried rice, the way how to make a drink. Yes. Mm, Today we will make sure that you will know the difference between the procedure text, recipe, and manual. Oke, kemarin kan kalian menyebutkan cara membuat nasi goreng, cara membuat es teh, cara membuat mie goreng, dan yang lain cara mengoperasikan sesuatu, cara menggunakan sesuatu. Ya, itu perbedaannya kemarin dibagi menjadi dua. Ada procedure text apa kemarin? Masih ingat? Recipe and manual. Ya, manual manual and recipe. Ya. recipe, yes. Kira-kira what do you think? What is the difference? Masih ingat apa enggak kemarin? Difference-nya apa? Kemarin perbedaannya antara resepi dan manual kira-kira apa? Do you still remember? Come on, do you still remember? Recipe is a Sebentar, Pak, sebentar. yes. Recipe is a kalau kalian membuat nasi goreng itu recipe masuk recipe ya. Is a tutorial or Oke, guide. Ya. langsung dan tidak langsung. Mungkin. Tutorial or guide how to make a certain meal or food. Ya. Resepi itu tutorial atau panduan cara membuat sesuatu. Contohnya yang mudah itu adalah makanan dan minuman. And manual is the instruction for you to operate. Yeah. Operate what? Certain product. It is usually an electronic stuff such as handphone, televisions, computer, and electronic products. Ini kalau resepi itu bedanya resepi dengan manual. eh, di dalam apanya berarti intinya? Di dalam content and di object ya. Tentang isinya dan objeknya itu apa. Oke, bisa dipahami ya? Ya. You got it? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, let me show you a video, the last video that we watched together, and then I will stop it for a few minutes and we discuss about the steps. Okay, let me show you the video. Yes. Okay. If you don't listen the voice of the video, just tell me, okay?
Can you hear the voice? Bisa didengarkan suaranya itu? No, sir. No, Invoice sir. kurang jelas. Sudah ada suaranya? Yes. No. Okay. Let me try it again. Okay, let me share it again. How about the voice? Bisa didengar suaranya? Yes. Yes. Okay. Can you see the video? Suaranya tadi jelas? Yes. Bisa dilihat videonya? Suaranya muncul tadi? Yes, sir. Yes. Oke. Yang pertama tadi apa kira-kira? Ada yang tahu? Memperkenalkan apa? CP. Sebuah Chip. apa? Monitor CP. CPU, Central Processing Unit. Yes. Computer. CPU. Yes. Tadi apa tadi? A part of Central Processing Unit. Bagian dari apa? Dari Komponen. Iya, Komputer. komponen dari komputer. Ya. Salah satunya adalah yang saya pegang tadi. Apa tadi namanya? Sudah disebutkan belum? CPU. CPU. Central CPU? Processing Unit. Belum ya? Coba Belum. saya share lagi. Apa namanya? The meaning of? Kurang jelas, Pak. Suara kurang keras, Pak. Kurang jelas, Pak. Mancet itu suaranya. Power? Apa? Namanya apa? Power? Power supply. Iya, power supply. Sebetulnya kalau menyebutkan di bahasa Inggris bukan power supply, tapi power supply. Ya, Yes, oke. yes. Power supply ya, supply. Itu adalah salah satu bagian dari apa tadi? Komponen. Komponen Komponen komputer. Computer. Terus yang stepnya yang dilakukan kira-kira apa? Kita coba menganalisa dulu ya. Nanti kalau if we understand about this step, this video, exactly, we will understand about the material that we will discuss in our main material ya. Nanti kalau ini paham, berarti nanti ke berikutnya kita akan bahas
tentang masking, tentang painting, nanti kita lebih mudah ya. Kita cari contoh yang simpel. Oke, lihat lagi ya. Perhatikan lagi. Yes. Yes, sir. Power supply, the hardware component of a computer that supplies all other components with power, means that it's the main power of the personal computer. Ada yang tahu apa power supply itu? Intinya apa? What is the point of power supply? What's the point? The main power. Apa itu? Power utama. Ya. Power utama yang ada berada di mana tadi? Di Komputer. di Komputer. komputer. Oke, komputer. Keras saja enggak apa-apa ya. Jangan takut salah. Oke. The next, Yes. silakan diperhatikan stepnya. Coba, tadi di power supply itu ada apa itu? Bagian dari power supply. Dia adalah main powernya, power utamanya. Dia mempunyai beberapa apa tadi? Beberapa Kabel. kabel ya, yang akan dikoneksikan ke motherboard, ke hard disk, ke CD-ROM dan ke yang lainnya ya. Oke. Kita lanjut. Ini kita akan belajar cara mengetes power supply itu bekerja apa enggak dengan baik ya. Apa namanya tadi? What is it is called? Ini ada power supply tester ya alatnya. Ini alat untuk mengetes apa power supply nyala apa tidak. Ini kita bisa memakai potongan kabel yang biasanya kita sebut jumper ya. Ini alat untuk mengkoneksikan nanti antara yang positif dengan negatif. Ada 24 pin, nanti kita pilih manakah yang bisa untuk membuat ini bekerja ya. Apa ini? Yang pertama, step one. Ya, ada step pertama. Ini yang kita analisa pertama adalah nanti kita menyiapkan apa? Kemarin di imperatif itu apa? Kata Kata kerja. Oke, kata kerja ya. Action verb. Nanti ini ada prepare, persiapkan. Nanti ini bisa dicatat, silahkan dicatat di buku kalian. Ini prepare nanti bisa menjadi action verb yang kita gunakan untuk apa? Untuk menceritakan tentang apa? Procedure text. Oke. Persiapkan kabel powernya. Yang pertama. Langkah keduanya apa ini? Plug itu apa? Masukkan, Pak. Tancapkan. Oke. Oh iya, Pak. Tancapkan kabel powernya ke dalam apa? Stop kontak. Iya, stop kontak atau electric socket ya. Ini silakan dicatat di bukunya. Ada plug ya.
Ini ada yang ketiga, step 3 ya. The third step, same action verb. Ini ada kata kerja yang sama, apa prepare, persiapkan power supply testernya ya. Tester. Langkah berikutnya, the fourth step atau step 4, apa ini? Plug the power supply tester into the main power cable socket ya. Ini tancapkan power supply testernya ke soketnya, apa ini? Kabel power utama ya. Ini apa ini? Yang kelima. What is the main verb? Kata kerjanya apa kira-kira? Yang kelima kata kerjanya? Syahrul? CPU. Apa? Use? Apa itu use itu? Gunakan, Pak. Gunakan. Oke, siap. Gunakan CPU fan ya. Ini kipasnya CPU ya. Nanti ada kipasnya biasanya diletakkan di samping dari casing itu ya. Untuk mengetes power supply itu nyala apa tidak. Ya. Kita persiapkan, kita gunakan CPU fan ya untuk mengetesnya. Nanti kalau nyala berarti power supply-nya ini indikasinya dia nyala. Kalau ini kipasnya mati, berarti indikasinya juga mati. Oke. Step 6. Langkah ke-6. Apa ini? Tancapkan Plug the fan power slot into the power slot of power supply. Apa ini? Tadi plug itu apa? Menyambungkan tancapkan, Pak. Iya, menyambungkan atau menancapkan Power. power CPU ke ya slot powernya dari fan-nya tadi ke dalam apa? Power slotnya di power supply ya. Power Penyedia supply. listriknya tadi. Oke. Then the next. Apa keterangannya tadi? Jika saat dinyalakan, kalau fan-nya itu nanti bisa bekerja, indikasinya apa? What is the indicator? Nanti kalau ini Kipasnya nyala udah berarti indikasinya muter. power supply-nya bekerja atau bisa digunakan ya. Kalau ininya mati fan-nya saat listriknya tadi dinyalakan, berarti ininya power supply-nya juga mati ya. Oke.
last step. Ini tahapan terakhir ya. Plug the power cable into the power supply. Ya, apa itu? Kata kerjanya masih sama. Yang mana kata kerjanya? Plug. Plug. Oke. Tancapkan. Apa artinya? Tancapkan kabel listrik Kabel power. Hmm? kepada power supply. Ya. Power supply. Tancapkan kabel powernya, kabel power yang digunakan di power supply tadi ke listrik ya. Ya. Oke. Means that the power supply works. If there is no response for the fan, means that the power supply doesn't work. Something like that. Okay, how can we know that the power supply works or not? I have two indicators. Can see from the first, if the fan works like this and the lamp is on, means that the electricity means that electricity in it. And the second one, if we have see like this power cluster, power supply cluster, the lamp is turned, means that there are seven power supply indicators. The first is turn on the power supply, and then probably 24 10 power supply connector, and then blah 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 up to 7. Means that the lamp is on indicators. I think the power supply works. If the lamp of indicators in this power supply cluster off, you can see that power supply doesn't work. That's all the way how to test the power supply works or not. Maybe next time you can see it for more detail. Thank you. Okay, what do you think about the video? Bagaimana videonya tadi, jelas ya? Yes. Sir. Udah jelas ya? Okay, now please prepare some verbs relate with your procedure text that you have to explain. Sekarang persiapkan kata kerja apa saja yang digunakan di prosedur teks. Silahkan pilih, please choose one of your skill competence that you have in your major that you take right now. Kalian berada di 11 TPU sekarang. Itu ada jurusan kalian itu ada beberapa skill yang harus dijelaskan atau dilakukan ya. Itu membutuhkan prosedur. Silahkan dipilih. Last time we discuss about your skill competence. Do you still remember? Masih ingat kemarin? Skill kompetensinya apa Yes, saja? sir. Yes. Apa Sir. saja? Yes, sir. Kemarin apa saja yang bisa dipraktekkan kemarin? Masking. Di- Masking. Yes, masking. What else? Apalagi? Painting. Spraying. Painting. Yes. Painting. Spraying. Finishing. What Epoxy. else? Finishing. Epoxy. Pardon? Finishing. Finishing. And then? Polishing. Polishing. Yes. Polishing. Yes.
And what else? Apalagi? Yes, Ryan. Coloring. Nostalgia. Yes, okay, coloring. Okay, Talking. please choose one of your practical learning. Silakan pilih salah satu dari praktek itu mana yang kalian lebih pahami. Silakan. Tegar, which one do you choose? Spraying. So, Spraying. Royan, what do you choose, Royan? Sensor. Pardon? Yuga, what do you choose? Milih apa Yuga? Mendempul, Pak. Mendempul. Mendembul. Apa itu mendembul? Caulking. Pemerataan body. Apa? Folding. Whole body. Oke, nanti ditulis ya, biar lebih jelasnya. Terus Rizal, what kind of activity you choose? Polishing. Polishing. Terus Haria? Finishing. Pardon? Finishing. Finishing. Okay, finishing. And now, please write Yes. the verbs that you wanna use in procedure text. Silakan ditulis prosedurnya apa tadi yang kalian pilih, ditulis kata kerjanya kira-kira apa saja. I give you time for about 5 minutes. Silakan ditulis kata kerjanya simple aja. Apa kira-kira stepnya apa saja kira-kira kata kerjanya. You can use your dictionary, bisa memakai kamus ya. Silakan. I give you time 5 minutes. Oke, silakan ditulis apa saja. After this, we will discuss more detail, and I will show you a video about something you write. Yeah. Okay, have you finished? Sudah selesai? Who finished to write the verbs
Yang sudah selesai siapa? Yang sudah selesai siapa? I already, sir. Oke, Tegar. What procedure text you choose? Tadi apa yang dipilih tadi? Prepare. Pardon? Prepare. Repairing. Yes. Oke, repairing. What verbs do you have? Part in. Kata kerjanya apa saja kira-kira yang digunakan? Kerjanya memasukkan. Ya, and then plug in. Part in. Prepare, siapkan. Yes, prepare. Siapkan. Adjust. Atur. Adjust. 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 Oke, Atur. mengatur. Oke, siap. Adjust. Use and use, gunakan. Use and Use, gunakan. use gunakan. Oke, siap. Ada tadi yang pertama apa tadi? Prepare. Prepare. Nah, Adjust. Part in adjust. and use. Oke. Sekarang what kind of things do you need in repairing? Ada benda apa saja yang digunakan untuk repairing itu? Spray gun. Spray gun. Hmm. Kompresor. Yes, and then And cat. and Cat. yes, paint. Ya. Yes. Oke. Yang pertama yang dipahami adalah langkah-langkahnya. Sudah, do you know about the steps? The way how to Already. repair? Repairing or painting? Yang dipilih tadi apa prosedurnya? Mengecat apa Spraying. spraying? Yeah. Oke, spraying. Berarti mengecat ya. I think that you repairing but you use spraying what for? Okay. Could you tell us about the way how to make to spray the car's body? Tahapannya kira-kira apa? Bisa disusun ya. Last time we learn about the way how to arrange the Number 1, prepare the spray gun. repair, The spray, spray gun. spray. Spray gun. Oke, spray good. Alat Number spraynya itu 2, dipersiapkan ya. Then adjust the air pressure on the compressor. oke, diatur apanya itu? Tekanan Udaranya, air pada tekanan kompresor. udaranya. Oke, siap. And then the next, Insert the pin and close it. masukkan catnya Masukkan cat lalu tutup. dan ditutup. Oke, and then Number 4, set the knob to adjust the amount
amount of liquid that will come out of the nozzle. Artinya apa? Style kenup untuk mengatur jumlah cairan yang keluar dari nozzle. What is kenup in Indonesia? Kenup itu Kenup apa? seperti pengatur pada spray gun, Pak. Oke. Mungkin orang awam belum tahu kenup ya. Yes. Oke. Eh, Number 5. yes. Number 5. Adjust the air pressure entering the spray gun. Oke, atur apa itu? Tekanan angin yang masuk ke dalam pistol semprot spray gun yang masuk kepada spray gun. Berikan ya. Tekanan anginnya itu penting ya. Yes. Oke, and then the next step. Last, adjust the knob to the catch spray area. Oke, adjust to Style the knob untuk mengatur luas semburan cat. semburan cat. Oke. How about the distance in spraying? Jaraknya kira-kira dipertimbangkan apa enggak saat Yes. kita mengecat? Oke. Itu masuk ke what step? Step mana kira-kira? Kalau mengatur jaraknya itu. Masuk ke step berapa? Number 6. Number 6 ya. Yeah. Oke. Please keep distance, adjust the distance in spraying ya berarti ya. Ditambahkan nanti silakan diatur jaraknya ketika menyemprot. Yes. Karena kejadiannya biasanya kalau nyemprotnya terlalu dekat, terjadi apa biasanya? What will happen? Akan terjadi Ketebalan atau kayak gumpalan-gumpalan itu ya. ya, Pak. Ya. Yes. Kalau terlalu jauh biasanya? Menyebar tidak rata. Iya, menyebar tidak rata atau biasanya ada bintik ya. Bintik. Small dots ya. Oke. I think your explanation was very good ya. About the procedure how to spray ya. Spraying Yes. bagus tadi ya. Sudah Yes. lumayan bisa. Habis ini nanti kita praktekkan juga. Terus the next siapa yang berikutnya mau menjelaskan? Aisyah. Oke, Yuga. Please tell us. What kind of activity do you choose? Aktivitas apa yang dipilih tadi? Pemerataan body, sir. Pemerataan body. How can you say in English? Pemerataan body. Bagaimana kalau dalam bahasa Inggrisnya itu apa? Pemerataan body itu? Polishing? Oh, finish. Applying body. Istilahnya apa? Applying body. Oke, please tell us pemerataan Equity, gitu ya. Pardon? equity body. Eh? Equity body, sir. Equity body. Oke, please tell us about the steps. Alatnya apa saja? What kind of things do you need? Alatnya kertas amplas, Yes, paper, paper body, uh, sandpaper body, sandpaper, yang plus itu, and dempul. and dempul. Oke. Yes, sir. Stepnya, the first step, langkahnya apa kira-kira? Step 1, prepare the paper body and sandpaper. Yes, and then? Apa itu artinya? Step 2, Artinya?
Persiapkan bagian tubuh fiber dan kertas amplas. Ya, terus? Step 2. Make sure the surface is clean for all dust and dirt. Yes. Apa artinya? Pastikan permukaan sudah bersih dari segala debu dan kotoran. Okay. Make sure that the surface is clean ya. Permukaannya Yes. rata. And then? Prepare a flat mat for the mixing process. Yes. Apa itu? Siapkan tatakan rata untuk proses pencampuran. Okay. The next? On the mixed, the putty will change color depending on the brand. Yes. Setelah dicampur, dempul akan berubah warna tergantung mereknya. Biasanya itu berubahnya kuning atau hijau. Oh gitu. Kenapa kok pilih warna kuning sama hijau itu? Biasanya dempul warnanya seperti kebanyakan itu, Pak. Mungkin warnanya lebih netral ya. Bisa dikasih warna apa saja nanti bisa menyerap gitu ya. Oke, Pak. Okay, the next. And then? Putty task is wet mixed with hardening to use approximately 25 minute. Yes. Apa artinya? Dempul yang sudah tercampur dengan pengerasan untuk digunakan kurang lebih 25 menit pengeringannya. Yes. And then? What is the next step? Already finished, sir. Already. Oh, okay. Semuanya sudah ya. Yes. Okay. And now, ada lagi yang mau menjelaskan? I am, sir. Okay, Haria, Adi, what kind of activity do you choose? I choose finishing, sir. Finishing, okay, yes. Finishing dalam pengertiannya bahasa Indonesia apa kira-kira? Seperti membersihkan atau proses akhir dari repair body itu, Pak. Okay, that's correct. Okay, please tell us about the steps how to finish car's body. Okay, silakan. Alatnya apa saja kira-kira? I will explain, sir. Yes. Finishing covers a wide variety of activities. Apa itu? Number one, meliputi berbagai macam kegiatan. Yeah. Number one, car, mobil. Number two, sweep the floor, menyapu bagian lantai. Number three, with the chair, mengelap kursi. Number Yes. four, cleaning, membersihkan kaca. Number five, Yes. give the polish, memberi semir pada ban mobil. Yes. Kalau How many steps? alat-alatnya meliputi
Bentar, Pak. Alatnya meliputi sabun untuk mencuci, Yes. semir ban, Yes. lap bersih, Yes. dan juga air untuk mencuci. Yes. Okay. Enough. Yes, sir. Okay. I got from you explain that finishing itu bagian akhir dari kegiatan tadi ada spraying, painting gitu ya. Kegiatan akhir itu tadi ada yang membersihkan bagian dalamnya mobil gitu ya. Mengelap bannya Yes, sir. menjadi bersih ya. Intinya eksekusi terakhir ya, eksekusi terakhir dari sebuah langkah memperbaiki mobil ya. Gitu ya, Arya ya. Ya, Pak. Okay, you explain clear enough. Okay, thank you, Arya. Yes, sir. And the Yes, sir. other, Thank you, sir. you're welcome. Okay. And how about the other? Ada yang lain? Ada yang lain? Enough? Kalau nggak ada, kita lihat tadi ya prosesnya yang ditampilkan oleh yang dijelaskan oleh siapa tadi? Tegar yang pertama ya, spraying ya. Okay, I will I will share the screen. Please take a look. Ini saya akan meng-share video ya. What kinds of activity? Masking. Yes, masking. Okay, that's correct ya. Ini aktivitas dari masking, menutupi bodi mobil yang tidak akan dicat Dicat. ya. Oke. Terus habis ini ada aktivitas yang lain, silakan diperhatikan. What kind of activity in the video? Apa ini? What is the man doing? Yang dilakukan laki-laki itu apa? Spraying, Before painting. spraying, Oke. Painting is okay. Spraying is okay. Spraying tadi apa ini? Ininya spraying ya. Yes. And then kalau mau warnanya adalah painting. Ya. Is painting. it correct? Bisa dipahami ya? Yes, sir.
That's called spraying. Tadi yang dibilang sama Tegar tadi adalah saat kita mengecat kita butuh tekanan udara. Yang kita atur, kita adjust tadi ya. Di adjust di Yes. sini ada pengaturannya, juga di kompresornya juga ada pengaturannya ya. Terus ini yang terakhir tadi apa? Tegar masih ingat? Do you still remember? Kita harus menjaga jarak. Jarak. Perhatikan saat spraying itu jaraknya selalu sama. Jadi tidak mungkin dia ke depan, ke belakang, tarik depan belakang tidak mungkin. Karena nanti hasilnya juga akan tidak mulus ya. Jadi kalau jaraknya sekitar kurang lebih berapa 50 cm berarti semuanya nanti kemungkinan kira-kira 50 cm sekitar semacam itu. What is that? Apa ini tadi? Alatnya apa ini? Spray gun. Ya, spray gun ya. Alat penyemprotnya ini ya. Okay, what kind of activity do you see? Mixed color. Ya, mixing color. That's correct. Ini kalau di skill competence kalian, nanti you call mixing color. Ini mencampurkan Warna. ya. Tadi warna dasarnya ini nanti dicampur dengan warna biru. Hasilnya nanti akan berbeda ya. Yes. Ini kalau dasarnya diganti dengan warna kuning dengan biru mungkin hasilnya juga akan berbeda. 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 Selain mixing color itu apa? Bahasa lainnya. Kita sebut dengan apa? Hampir sama dengan painting, tapi apa? Coloring. Coloring, that's correct. Ya, ini aktivitas coloring. Ya. Oke, enough? Cukup jelas ya? Yes. Yes. Intinya, the point Oh. of procedure text, you need the first, you must prepare the things that you want to explain. Objeknya apa kira-kira yang ingin dibahas? Objeknya itu bendanya, ya. Yang digunakan dalam procedure text itu apa? The first ya. The second one, apa kira-kira yang harus dibutuhkan in procedure text? What do you need? Alat-alatnya dipersiapkan. Yang kedua apa? Body. Iya, body itu bagian dari objeknya. Apalagi kira-kira? Bahan. Bahan. Oke. And then? Masukkan ini, tadi atur ini, apa Step itu? by step. Stepnya, oke. The first step, second step, ditulis garis besarnya, stepnya seperti apa. And then, yang paling utama adalah atur ini, gunakan ini, masukkan ini. Tadi apa? Open, close, use, prepare. The verbs. Verbs atau action verbs. Kata Kata kerja. kerjanya. Oke, that's the point ya. Oke, sekarang silakan ini diamati
The activity of masking. Yeah. Okay. You got the point of masking? Masking sudah paham ya? Yes. Okay. Yes, sir. Stop sharing. Okay. After this, we will answer the questions. Wait 4 minutes. Yeah. Okay. Wait a minute. Wait one. Wait one. Okay. I'm sorry. I can share the link of the Mentimeter. I have a problem with this. Okay. I have a question like this. Okay, we change. Okay. Can you see it? Bisa dilihat ya? Jelas apa enggak? Jelas? Bisa dilihat? Yes, sir. Okay. Start Jelas. masking the car's body. Please rearrange these jumbled sentences into correct paragraph. Ya. Coba ini diartikan dulu. Ya. Siapa yang mau mengartikan? Langkah Mm-mm. langkah masking pada Mm. bagian body. Ya. Pada body. Pada bodi mobil. Oke. Episode terus. And then? Please. Please rearrange. Silahkan disusun kembali. This jumble sentences. Apa itu? Kalimat yang masih teracak. Ya. Into correct paragraph. Ke dalam paragraf yang benar. Ya. Benar.
Ini kan kalimatnya masih teracak. Tadi kalian sudah lihat, you have watched the video how to mark cars body. Tadi sudah melihat videonya cara apa tadi? Cara masking. Masking. Ya, bodi mobil. Kalau sudah lihat videonya, berarti sudah tahu ini mau ngapain ya. Ini disusun mesti sudah bisa. Coba yang ada yang mau mengartikan yang poin A itu apa kira-kira? Artinya dulu. Apply tadi apa? Menerapkan. Iya, menerapkan. Menerapkan apa itu? Selotip. Selotip. Iya, selotip masking tape. Ya, apply masking tape, pasang atau terapkan selotipnya. Terus Di kelihatan ini? Kelihatan ya? kelihatan. Di bawah. Agak kurang. Gimana? Kelihatan? Sudah jelas? Seperti ini. Jelas. Oke. Apply masking tape under the edge around the masking area. Apa ini? Menerapkan Selotip di Tip bawah. ada bagian di bawah bagian Sekitar area iya, bagian pinggir sekitar area masking. Oke. Yang pertama. Yang kedua, yang B. spesifik gunakan Kan? use Menggunakan produk yang jelas Ya. Menggunakan produk tertentu atau spesifik atau khusus ya. Produk khusus. Terus untuk high precision application. Apa itu? yang C Pak. Yang B. Gunakan produk-produk tertentu untuk mendapatkan ya. hasil yang maksimal Untuk mendapatkan presisi yang maksimal atau presisi yang bagus. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. It's okay. Yang C, poin C. Gunakan kertas Mm-mm. penutup Ya, kertas penutup untuk menutupi area terdekat. untuk menutupi area dekat maskingnya. Ada. Atau film itu apa? Film Kaca tipis yang buram itu ya. Oke, the last one. Yang poin D. Persiapkan Hmm. permukaan untuk masking Ya, persiapkan permukaan yang akan di masking. Ini kalau disusun tadi, if you see the steps based on the video you watch, which one is the first step? Step yang pertama itu yang mana? D D Yang
D. D. Oke, that's correct. That's correct. Bisa ya? Bisa ya? Siapkan Siapkan apa? apa? Permukaan Permukaan yang akan yang akan di masking. masking. dimasking. Second step. Second step. Step kedua apa? Step kedua apa? E. B. B, Pak. B. D. B. C. Use specific products for high precision Use application. specific products for high precision application. B or A? E, Pak. B or A? A, sir. Yang A. Oke. A, sir. Yang A. Oke. Ada yang B, ada yang E ya. Kalau yang E terapkan atau tutupi tadi pakai apa? Solatif tadi ya. Di Yes. pinggiran sekitar area masking ya. Terus, and then? Kalau tadi milihnya setelah D, A berarti setelah itu B ya. Kalau tadi Tegar choose B, the second step, nanti milih yang ketiganya adalah apply masking tape ya. Yes. Oke, dibolak-balik, enggak apa-apa, never Yes, mind. sir. And the last step, apa yang terakhir? C. Ya, C. Use masking paper or film to cover nearby areas ya. Apakah jawabannya ini tepat? Kita coba kita lihat ya, di bawahnya. Oke. Nih ya. Yang pertama, prepare the surface for masking. Betul ya? Siapkan ini area yang akan di masking tadi. Bisa sambil dicatat. Yang kedua, the next is apply masking tape under the edge around the masking area. Itu ya, dibatasi dengan tadi solatif ya. And then, yang ketiga, use masking paper or film to cover nearby areas. iya, kalau sudah disolatif, berarti itu ada tutupannya tadi digunakan apa? Kertas ya. And then yang terakhir, Use specific product for Higgs precision application. iya, ini gunakan nanti produknya yang bagus untuk mendapatkan hasil yang bagus ya. Oke, any question? Ada pertanyaan from our discussions? Ini sebetulnya ada link untuk kita di platform yang lain ya, tapi ada masalah saat saya buka. Ada yang tanyakan? Any questions for our material that we discussed today? No, sir. No, sir. Okay. If there is no questions, I will ask you, what is the point? What is the social functions? Kira-kira fungsi sosialnya itu, manfaatnya itu ke orang lain itu kira-kira apa? If we discuss about the procedure text like this, jika kita membahas tentang procedure text seperti ini, what is the benefits? Kira-kira kita bisa memberikan apa pada orang lain itu? Memberikan kemudahan, sir, untuk melakukan sesuatu. Iya, memberikan kemudahan untuk Melakukan sesuatu. melakukan Sesuatu hal. suatu hal ya. Spesifiknya, sesuatu hal itu bisa di garis bawahi apa kira-kira? Seperti Yang sama sebut. Apa tadi? cara painting, Iya, cara polishing. iya. Oke, that's correct. Berarti memberikan sesuatu kemudahan pada orang lain tentang cara masking, polishing tadi ya, Yes, sir. cara spraying ya. Oke. What else? Apalagi kira-kira yang lain? Good idea juga ya.
What else? Yes, sir. Thank you. To know more about the techniques or step by step on masking and polishing, finishing. Okay. To know ya. To tell everyone, untuk memberitahu biar orang itu tahu stepnya ya. Ya, Itu ya maksudnya. Oke. That's ya Pak. very good idea ya. To tell everyone about the procedure or steps, how to mask, how to spray in cars body ya, how to polish. Gitu ya, Tegar ya. Yes Pak. Yes sir. Okay, that's correct. Good. And what else? Ada lagi yang lain? The social functions? Oke ya. Jadi jawabannya Yuga, the answer from Yuga and Tegar, correct. And we combine, kita gabungkan ya. Yes. Berarti memberikan manfaat pada orang lain, to give the knowledge, to give knowledge to everyone, the way how to ya, memberikan pengetahuan bagi orang lain, caranya atau steps, the way how to ya, step-step cara apa? Cara Cara untuk melakukan polishing, melakukan polishing, masking, finishing, masking, spraying, spraying. painting, coloring, something like that ya. Yes. And we focus on masking ya. Yes sir. Okay, the last one. Uh, could you tell us the conclusions of our material that we discussed today? Ini kita kesimpulannya apa kira-kira? Bisa diberikan kesimpulan enggak dari yang kita pelajari kalau we discuss about the procedure tag like this? What is the conclusion? Kesimpulannya apa kira-kira? Tadi ya? Could you tell me the conclusions? Kesimpulannya apa kira-kira? Kalau kita belajar tentang procedure tag itu yang bisa disimpulkan apa kira-kira? Kita kesimpulannya kita akan menjadi lebih mudah melakukan suatu hal. Sesuatu hal. Kita lebih mudah melakukan sesuatu hal. Ya, oke, good. Suatu hal itu apa? Seperti cara melakukan kegiatan seperti cara melakukan kegiatan pada materi seperti repair body tadi Pak. Oke. Berarti apa? Berarti apa? Yang bisa bahasa yang lebih mudah? Kesimpulannya adalah memberikan kemudahan untuk seseorang melakukan sesuatu, ya, melakukan polishing tadi ya. Yes sir. Yes. Yes. Oke, Haria. That's good idea. What else? Apa lagi kira-kira? Apa lagi kira-kira? Memberitahu atau mempelajari bersama tentang kegiatan yang kita pelajari hari ini. Memberitahu kegiatan yang kita Tahu dan pelajari hari ini. mempelajari bersama Oke, kegiatan ini. hari ini. Oke. Kegiatan hari ini apa? Masking, Mm-mm. prosedur teks, Mm-mm. and step by step. Mm-mm. Oke, tadi yang pertama tadi kita menganalisa apa? Masih ingat? Do you still remember? Menganalisa? Memasukkan link ke dalam Iya. Google Itu menganalisa kata kerja. Kata kata kerja. kerja. Oke. Ya.
Hari ini berarti tadi Tegar menjelaskan bahwa apa tadi? Mempelajari Atau mempelajari tentang materi hari ini. Materi hari ini bisa disimpulkan adalah kita belajar menganalisa apa tadi? Kata kerja kata yang kerja digunakan. pada prosedur teks. Oke, siap. Ya. Menganalisa kata kerja yang digunakan dalam prosedur teks. And the second one, apa yang didapatkan tadi? Setelah dianalisa kata kerjanya, menganalisa apa lagi? Tadi ada Google Chrome, ada apa tadi? Spraying, Spraying guns. Tadi apa? Media atau objek, objeknya. Oke, menganalisa objeknya. Terus yang berikutnya, menganalisa apa? Cara menyusun cara kalimat menyusun prose. kalimat prosedur. Oke, that's correct ya. Cara menyusun kalimat prosedur. Berarti intinya, if we want to arrange the step of procedure text, exactly we need the first is about the verbs, yeah, that you will use in the procedure text. The second one, you have to know about the object that you want to explain, yeah. And the one, the next is you have to know about how to arrange the sentences, yeah, or sentences of every steps that you wanna explain, yeah. Berarti ada kata kerja yang harus dipersiapkan, objeknya harus tahu, and then tahu caranya menyusun sebuah Kalimat. Oke. Kemudian disusun secara rapi. Oke, the conclusion of our material today, kesimpulan yang tepat adalah hari ini adalah kita the way, cara apa? Mempelajari Cara cara menyusun menyusun prosedur prosedur teks teks dengan prosedur teks dengan benar. Oke. Bagaimana cara kita mengetahui itu benar apa salah? How can we know that the steps is correct or not? Dengan cara apa? Kita tahu Mengkoreksi. dengan mengkoreksi. Dengan apa lagi? Siapa yang koreksi? Mengoreksi bersama-sama, Pak. Mengoreksi bersama-sama. Oke, discuss together ya, diskusikan bersama-sama. Terus cara apa lagi kira-kira? Bagaimana kita tahu itu prosedur itu benar apa salah? Rizal mungkin bisa bantu jawab, atau Royan, Arya juga. Do you still remember our materi last week? Minggu lalu kita bahas masalah apa? Standard operation of procedure. Ya. SOP, masih ingat SOP kemarin? Yes. Ya, SOP itu apa pengertiannya? Prosedur standar cara mengoperasikan sesuatu. Berarti di SOP itu sudah ada langkah-langkah yang benar sesuai dengan pakemnya, sudah dirancang sesuai dengan aturan penggunaan atau aturan cara mengoperasikan, ya. Tinggal kita nanti mencocokkan apa yang kita buat, ya, prosedurnya, apa yang kita pahami dengan SOP itu kira-kira cocok apa enggak, ya. Kalau cocok berarti mendekati, berarti kita sudah membuat cara yang benar. Ada pertanyaan lagi. Kira-kira what do you think about the SOP applications? Should SOP apply in recipe or in manual? Tadi dijelaskan bahwa kalau recipe itu sebuah tutorial ya,
atau panduan cara membuat sesuatu, makanan atau minuman ya. Kalau manual instruction, sebuah instruksi how to operate atau how to use ya, cara mengoperasikan. Kira-kira SOP itu lebih dominan diterapkan di resep, prosedur resep atau prosedur manual. Ayo, kalau cara membuat nasi goreng itu ada SOP-nya ada? Ada, Pak. Ada ya. Tapi kalau dibolak-balik bisa apa enggak? Nggak bisa. Dibolak-balik seumpama kita ada orang membuat nasi goreng itu dari bumbunya dulu, ada yang Oh, dari bisa. dibolak-balik langkahnya bisa apa enggak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya. Resepi bersifat nanti lebih lunak ya, maksudnya lebih mudah ya. Dibolak-balik enggak apa-apa. Tapi kalau manual berupa instruksi, kalau instruksi bisa dibolak-balik apa enggak? Nggak bisa, Pak. Tidak Nggak bisa. bisa. Berarti SOP lebih dominan. We apply Instruksi. in Instruksi. ya instructions or manual ya manual procedure ya. Oke. Ada pertanyaan? Any questions from our material we discussed today? Saya rasa kalian sudah paham dan cara memahami sesuatu itu butuh Proses. diskusi ya, butuh proses. Jadi saya harapkan habis ini after this you will have a task from me ya. Nanti silakan tugas dari saya. Please choose one of practical learning you have ya. Nanti practical learning itu praktek belajar kalian itu kan banyak. Di produktif itu nanti silakan pilih salah satu. Please write it in your book ya. Ditulis di buku, nanti silahkan buat sendiri. Persiapkan tadi kata kerjanya, persiapkan cara menyusun kalimatnya, langkah-langkahnya, bahannya apa saja. Nanti kalau sudah, silakan ditulis procedure text sesuai dengan apa yang kalian pahami. Dan Yes, sir. yang terpenting apa kira-kira? Yang terpenting apa kira-kira? Tadi yang baru kita bahas. The point is, Memperhatikan SOP. iya, jika kalian menjelaskan instructions related with your tools, your instrument, your devices you use in your practical learning, you need SOP, Standard Operation Procedure. Itu catatannya ya. Nanti kalau berupa instruksi berarti harus sesuai dengan SOP. At least you understand about the Standard Operation Procedure. Nanti buat sendiri, dikemperkan dengan SOP-nya. Habis itu setelah itu nanti baru ditunjukkan di pertemuan berikutnya. Nanti kita bahas tentang hasil kerja kalian. Ya, Yes, sir. Yes, sir. oke. Any questions so far? Ada pertanyaan lagi? No, sir. No questions? Okay, thank you so much for attention for today. You did your learning very well today ya. Hari ini diskusi yang sangat bagus. Ini ada masalah ini ada link-link yang mau saya buat untuk pertanyaan, sebetulnya ada game. If there is no questions, I will end. I'll give you about moral value ya of what we discussed today. Saya berikan sedikit pesan. The point of process when someone learn something is understanding and comprehending. Ya. Poin dari belajar seseorang itu sebetulnya yang paling dominan, yang paling berat itu berada di prosesnya apa? Belajar memahami. Ya. Kadang ada orang tahu itu cuma bahasanya sudah tahu, tapi dia tidak paham. Jadi kalau tidak paham, dia membuat kata-kata sendiri itu tidak bisa. Tapi kalau
orang paham sesuatu, itu dia mau menjelaskan apapun dengan bahasanya sendiri pasti bisa. Bisa. Jadi poin-poin dari apa yang dipahami itu yang penting. Ya. Tadi kalian sudah tahu poinnya, berarti nanti semua disuruh buat apapun bentuknya prosedur teks, nanti sudah paham, oh ini poin-poinnya semacam itu. Ya. That's moral value from me, and thank you so much for your attention. Please lead to pray together. Silakan dipimpin doa bersama sebelum kita akhiri untuk kelas hari ini. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Yes. Tegar, silakan dipimpin untuk berdoa. Before we end listen, it would better if we pray. Pray start. Selesai. Sudah selesai. Okay, thank you Tegar, Aditya. Thank Yes. you for everyone, for students. I hope that you will study hard after this about procedure text that we will discuss in the next meeting. Yeah, we will discuss the end of procedure text in the next meeting, in the third meeting. Yeah, we discuss all about the procedure text. Thank you so much for your attention today. Terima kasih banyak atas perhatiannya, and good afternoon. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Thank you so much. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Thank you, sir. Yes, thank you. You're welcome. Okay, bye-bye. Yeah, bye-bye.